Jadi para nabi semuanya dijamin maksum, terjaga dari dosa besar maupun kecil. Kalau terpaksa terjadi hal-hal yang kecil itu disebut apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Wa khussa khairul khalqi an qatamma bihil jami'a rabbuna wa ammama. Wa khussa lan den tertemtokno sapa khairul khalqi api-apike makhluk an qatamma. Maksudnya Kanjeng Nabi itu ditertemtokno beliau nyempurnakan bihi kelawan ikilah khairul khalqi al jami'a ing sakabehane makhluk sapa rabbuna pangeran kita. Hanya Kanjeng Nabi yang khairul khalqi yang bisahnya yang tugasnya itu menyeluruh semua makhluk. Paham ya? Misalnya umumnya Nabi kan hanya diutus di kaumnya saja. Kalau Nabi ke semuanya. Umumnya Nabi kan diutus ning para manusa tok, Nabi ning manusa ning jin ning malaikat. Pokoknya semuanya jenenge apa wa khussa khairul khalqi ang qatamma bihil jami'a rabbuna wa ammama. Sapa sing nyempurnakno rabbuna pangeran kita wa ammama lan gawe umum sapa rabbuna. Lane alif eta mriki lek tak boten alif tasniyah napa alif kanggo ngecolo swara. Bisa tahu ing kautuse Nabi Muhammad. Mulane fasaruhu mongko te syariate Kanjeng Nabi kula yunsahu. Iku ora iso dinasah apa syar'uhu biwirihi kan liyane syariate Kanjeng Nabi. Hatta zaman usiga te zaman yunsahu den rusak apa zaman. Dadi kamane Nabi ku syariate ora mungkin dibatalkan oleh nabi lain karena nabi sudah nabi terakhir. Lawan naskuhu ta oleh nasah nabi li syar'ihi maring syariat liyane Nabi Muhammad iku malah waqa'a tumiba apa naskuhu. Tapi kalau syariatnya Nabi Muhammad menasah syariat nabi sebelumnya malah terjadi. Paham? Jadi nabi iso ngrevisi tapi tidak bisa direvisi karena beliau adalah nabi akhir zaman. Hatman kelan mesti. Adzallahu man lahu mana. Adzalla muga-muga nginakno sapa Allah man ing wong lahu kang maring iki lanaskhi manaan nyegah sapa man. Kalau ada orang yang berpendapat syariat Nabi Muhammad itu ora iso menghapus syariat Nabi sebelumnya. Maksudnya fil furu' ya. Tentu kalau tauhid sama semua ya. Kalau tauhid sama semua. Kalau tauhid enggak mungkin saling nasah mansuh karena semuanya apa? Sama. Tapi kalau fi furu'il fiqhi atau syariat itu mungkin. Mungkin. Kalau ada orang yang berpendapat kalau Nabi Muhammad tidak bisa menasah syariat Nabi sebelumnya, maka orang itu adzallahu man lahu mana. Orang itu harus kita lawan. Misalnya orang wong tetap sholat ning Baitul Maqdis sebagai kiblat dengan meyakini kiblatu Ibrahim, Musa, Isa, lha iku kudu harus kita lawan. Paham ya? Mergo syariat Nabi menasah kiblat sangka Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Wa naskha di syar'ihi lan ing nasah sebagian syariat Nabi bil ba'di kan sebagian sing liya ya ajis menangono sira. Membolehkano sira. Dan internal syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di internal itu juga ada nasah mansuh. Masyhur kan? Nabi dulu itu kalau nyekel gedang goreng misalnya atau nyekel jagung bakar itu wudu. Mergo apa? Api itu simbol neraka. Jadi dulu awal Islam seperti nak bar makan gedang goreng atau mangan jagung bakar iku nak salat wajib wudu. Senajan to urung batal. Mergo api itu simbol neraka. Masyhur al wudu mimma masaddunar wong wajib wudu nak menyentuh makanan sing tersentuh api. Terus akhirnya dinasah ambek tanpa wudu. Jadi cara Nabi kok menangi wong rokokan ya kon wudu. Dadi nyekel gedang goreng ae kon wudu, mergo bersentuhan mbek api. Padahal iku mau mantan bersentuhan dengan api, gedang goreng, telo bakar. Apa meneh iku apine kok ngalori. Apa meneh bareng ana komat, apa? Kados teng masjid rokokan. Bareng ana komat takbir bariku bluke cek metu. Kula nu nate ro dhewe ya Allah iki piye. Ana koma terus rokoke diusep-usepno ning pojok masjid terus Allahu Akbar takbir. Dene lali bluke diton. Tengah salat bluke. Ya Allah, ya Allah. Lah ngene kene sing wong alim ditakok, "Gus hukume batal ta ora?" Ra melok ngrasakno rokok kon mikir. Lah kene ra melok ngrasakno rokok kon mikir hukume ya ngono. Sing jelas aku muga-muga salatem ra ditampa pangeran mrene ngono. Akhire dibaleni, tak baleni ngono Gus. Baleni karepmu ora karepmu pangeran butuh kowe ya. Ayo wong nyekel gedang goreng sing wis ra ono apine wajib wudu. Apa meneh nyekel rokok. Lha iku awal Islam. Terus dinasah ambek ngene iku ora usah wudu. Alhamdulillah. Iku jenenge wanas khoba di syar'ihi bil ba'di ajis. Ya. Sama dulu wajib qiyamul lail itu maksimal 50% plus. Napa? 50% plus dulu wajib. Jadi kok sewengi iku kira-kira qiyamul lail minimal 6 jam.
Jenenge qumil laila illa qalilan nisfahu awingkus minhu qalila. Jadi awal Islam malah qiyamul lail itu jumlahnya harus mayoritas. Jadi 50% lebih. Terus dinasah sampai 5 waktu tok. Iku wae 2 menitan. Berarti sangka 6 jam dadi pira? 2 menit ping 5 pira? Salat maktubah pira menit? Ora ono nek 5 menit aja engkek. Pira-pira sing umume kangkang itu. Oh, tiga akeh temen. Gak sing bener sing jujur. 2,5 ya sama ini. 2,5 ping 5. Dhisik iku bandingane 6 jam qumil laila illa qalilan nisfahu awingkus minhu qalila usid alaihi warattilil qur'ana tartila. Iku pangeran oleh gojlok umat Nabi alimaan sayaku numingkum mardo. Aku roh jong nak iki ibadah mbok lakoni malah kelaran kowe. Ya, alhamdulillah pangeran pirsa nak umat Nabi sing ini kon ibadah nemen-nemen kelaran. Paham nggih? Mulane nek takok, "Kang ibadah kok biasa?" Nak kelaran. Mergo pangeran piyambak ketika menasa itu alasannya apa? Alimaan sayaku numingkum mardo. Sing top ya wa akharuna minkum yadribuna napa fil ardi yabtahuna ya. Dan sebagian itu kalau melek bengi besok mau perang, berarti kan energinya nanti terkuras. Daripada besok punya aktivitas ada sekian terkurang terus dinasah. Akhire faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sementing nek bengi iku mbah pira kadare ana macane Qur'an. Akhire terus guru-guru kita nyariatno. Diakali meneh mbek Ki Jawa, minimal kulhu jong. Kowe nek dalu maca kulhu. Niku nggo pengganti qiyamul lail. Ijazah cukup kulhu. Bar saiki ganti kulhu cukup wis apa? Cukup. Ana kiai sing rada engkek tambahi kulhu mbek ayat kursi jong. Ana sing rada tarekah kulhu ayat kursi akhir Baqarah muawwidzatan tambahin. Ana sing rada saleh meneh tambahin nah jong sabbaha. Ana sing terlalu khusuk tabarok. Nah aku fatwaku iku gak mengikat. Pokoke mata yassara minal Qur'an sing gampang. Gampang ya kulhu. Ribet. Ngadepi Islam kowe ribet. Alasannya masuk akal. Allah iku kowe ra taat gak nambahi mulyane Allah. Oh, asake metu tauhid e apa? Taatem iku ra nambahi kemuliaane Allah. Mana taat sing gampang wae, ora usah berlebih dan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wa naskha ba'di syar'ihi lan nasas bagiane syariate Kanjeng Nabi bil ba'di lan sebagian sih. Jadi apa? Di internalnya syariatnya Rasulullah itu ada nasah mansukh. Ajis ngolehno sira, membolehkano sira. Wa ma fi dalan ora ana ing dalam iki lahu elinasi min hudin utawi barang sing angel. Maksudnya hudin iku kekurangan utawa sing dadi angel. Jadi kejadian ini ndak mengurangi derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begini nggih, nasah mansukh itu satu hal yang dipakai orang Yahudi untuk mencibir Nabi. Jadi orang Yahudi itu cerdas-cerdas. Belum pernah ada peristiwa ya, tentu ini tidak akabirus sahabat. Seorang lagi ini tidak akabirus sahabat. Belum ada peristiwa yang menjadikan orang Islam banyak murtad kayak peristiwa nasah mansukh. Saking suksesnya orang Yahudi memprovokasi orang Islam. Mergo cara pandang gini. Ungzuru ila Muhammad yatahayyaru fi dini yakhiru fi dini yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra wa yujibu yawman wa yuharrimu ukhra. Dibuli cara saiki dibuli. Delok le Muhammad balamu lho sebut agul-agul jare Sayyidul Anbiya. Muhammad ku bingung, saiki ngomong A sesuk ngomong B. Bar ngomong B sesuk ngomong C. Jadi nasah mansukh dimanfaatkan Yahudi untuk menstatuskan Muhammad itu pelin-pelan. Mulane wa ma lahu fi dzamin ghaddi ini tidak mengurangi derajat Kanjeng Nabi Muhammad sama sekali. Karena itu yang dimanfaatkan orang Yahudi masyhur wa idza baddalna ayatam makana ayah terus ana jumlah muqtaridah wallahu a'lamu bima yunazzil iku jumlah muqtaridah qalu innama anta muftar. Jika satu ketentuan satu ayat tak ganti ketentuan ayat yang lain, itu pasti orang Yahudi akan komentar innama anta muftar. Wah, akhirnya belum pernah ada peristiwa yang sekelompok, ya saya ulang lagi ya, tentu ini tidak akabirus sahabat. Orang-orang yang sudah Islam itu terprovokasi mbek Yahudi. Mereka oleh provokasi. Dok Muhammad ku bingung. Bar ngomong A kok saiki ngomong B. Akhirnya terus ya tentu yang akabirus sahabat belok. Makanya nasah mansukh kowe nek nggih takrif ku ngene, kowe nek ben diridani Allah, mlane ridani Allah paling parek ku nganggo ilmu ya, paling parek nganggo napa ilmu. Ki nek narifi nasah mansukh ngene lho ben ketok bener e.
satu ibadah yang dari awal itu memang berdurasi, bermuddah. Paham ya? Mergo nek nasa mansuh mbok tarifi ngene resiko. Iki rungokno ya. Allah itu menentukan satu hukum. Bareng dilihat ini kurang aktif atau kurang positif, kurang efektif terus digenti. Kesane kan Allah itu mengevaluasi. Itu kafir. Paham ya? Wong Allah kok ngeva. Kan koyo-koyo wah keputusan iku gak pas tak genti ya. Kan kafir. Sing bener piye? Dari awal Allah nganggep hukum iki memang berdurasi. Paham ya? Setelah durasinya habis ya sudah ganti. Paham ya? Beda kan rasanya? Kayak aku misalnya, kowe anyaran mondok ning kene tak bareng wong Islam anyaran misalnya. Biarno ya gak mangan pager misalnya. Nah, suatu saat tak kandhani, "Cung, salat qobliyah lho." Mergo Islame suwi misalnya. Nah, ngembarno iki adalah hukum sing dari awal tak anggap duwe mudah. Paham ya? Dong ya. Nah, makanya penting ya ulama itu tetap penting terus. Makanya kalau seperti itu ya gamane ngene lho. Ibumu yang ngerti, nak kue 8 wulan jan kudu dimiki susu ngono. Tapi ibumu yang ngerti suatu saat anaknya ngopah-ngopi. Nah, ketika susu ganti ngopi itu memang ibumu ngerti suatu saat ini ngopi ya rokokan barang ngono maksudnya. Iku nasaman sopo normal karena masa nyusu wis entek. Lah nek ana samanso wis brewok cek nyusu. Dong ya. Wis pokoke ngono, paham ya? Dong to. Ben kowe ora terprovokasi wong Yahudi, paham. Dadi wong Yahudi malah sing goblok nak samanso iku normal, apa? Kok kowe ning pondok ini wayahe diwaseli. Sampe nak tuwek yo ngirimi ibu ngekek ibu. Dhisik ning pondok dikai sampe nak tuwek ngekek ibu. Bareng wis tuwek di rumah ibu. Iku geblek ta ora? Nganti mulai bojone titipno mboke, putune titipno mboke. Nganti mboke mati. Wong ngono ora ana perkembangan jane apa? Padahal mbokmu mondokno kowe tak pondokno ben suatu saat mandiri ngrumat aku. Jebule nganti tuwek di rumah. Barang ngelunga, "Bu, niki lho anake putune jenengan rumat, jenenge putu di rumah bae." Aduh bar saya ngono. Eling-eling ya dados nasah mansuh iku satu peristiwa sing dienggo jurus wong Yahudi iku apa wa idza badalna ayatam makana ayah sakjane niku wakaf mergo terjumlah mutarida wallahu a'lamu bima yunazil terus qalu innama anta muftar iku sing disebut pangeran saya qulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha terus riyen nabi madhep Baitul Maqdis kemudian dimansuh menjadi madhep ke kiblat lha iku mangkle wong Yahudi entek ngamek karena ketika nabi madhep Baitul Maqdis iku nabi iso dinyek wong Yahudi Muhammad tuh capek ya bener nabi anyaran tapi cek di akhlak ya iku kiblate cek anut kiblat kita rupane Baitul Maqdis Sohrah ya wong Yahudi kurang ajar Muhammad itu ya ji'u bidinin jadid ndekne nggo ajaran anyar tapi cek sopan mergo madhep Baitul Maqdis berarti yattabi'u qiblatana ndekne cek anut kiblatku capek dianggap di akhlak lah nabi yo tersiksa mergo nabi pirsa kiblat lebih tua itu Ka'bah mulane jare dawuh pangeran qad nara taqallub wajhika fis sama falan wal yana ka kiblatan taru nabi ku pirsa nak Masjid Aqsa mbek Ka'bah tuwa Ka'bah nabi tersiksa wis cek ngono dianggap anut wong Yahudi cara Jawa kan yo mangkel nabi ora mangkel tapi cara umume wong yo mangkel akhirnya ya Allah dirubah jadi madhep Ka'bah gantiran Yahudi komentar wingi tak lem dia akhlak kok saiki ora dia akhlak meneh perkara saiki madhep apa madhep Ka'bah. Nah itu berarti nasa manso kan di internal Islam sendiri pernah madhep Baitul Maqdis kemudian rubah ke Ka'bah. Lah iku wa naskha ba'di syar'ihi bil ba'di ajiz napa